arroz é um cereal que o homem começou a cultivar há mais de 12 mil anos. A Tailândia é hoje o primeiro exportador mundial deste cereal. 3/4 desta produção são cultivados em superfícies muito pequenas e são, sobretudo, explorações familiares. O arroz rende à Tailândia 2 mil milhões de dólares anuais, mas isso não beneficia os protagonistas desta economia, os risicultores. Desde há 30 anos, quanto mais arroz produzem, mais pobres ficam. São cada vez mais aqueles que têm de abandonar as suas terras para procurar uma vida melhor nas grandes cidades. Porém, reencontram inevitavelmente nos bairros de lata de Bangkok a pobreza que os levou ao êxodo. As leis do comércio internacional impõem aos risicultores a venda do arroz a preços que não lhes permitem viver decentemente. Não importa, já que é sob essa condição que o arroz tailandês consegue chegar às nossas grandes superfícies. A Tailândia segue uma política económica que favorece a exportação deste cereal. Um êxito que se deve em parte aos 20 milhões de camponeses que vivem, ou melhor, sobrevivem, desta agricultura. Para Tristan Leconte é contudo possível operar de outra forma. Perito em comércio internacional, Tristan é um empresário social com um percurso atípico. Ele percorre o planeta ao encontro daqueles a quem se costuma chamar pequenos produtores. Foi no terreno, partilhando o seu cotidiano, que tomou consciência do impacto do nosso modo de vida na natureza e nos homens. Com a sua experiência, Tristan sabe que existem soluções simples e eficazes que associam crescimento económico, bem-estar social e respeito pelo ambiente. Essas soluções são diariamente postas à prova por comunidades de agricultores audaciosos. São eles que Tristan Leconte decidiu trazer à ribalta. O arroz é um alimento estratégico, é o alimento básico de 2 mil milhões e meio de indivíduos no planeta. A Tailândia exporta 1/3 da produção nacional. A partir dos anos 70, os dirigentes impuseram uma monocultura intensiva deste cereal, o que transformou profundamente o modo de vida tradicional dos camponeses Thai. As culturas de subsistência desapareceram e, com elas, os recursos vitais dos risicultores mais pobres. Apesar de tudo, ainda descobrimos agricultores que recusam este modelo económico, que propõem soluções alternativas, realistas. Tristan Leconte leva-nos ao encontro destes pequenos produtores independentes. Ele abre-nos as portas deste outro mundo. Bangkok tem oficialmente 11 milhões de habitantes. A economia da cidade está em plena expansão. A capital gera 40% da riqueza nacional graças às atividades financeiras, aos serviços e, sobretudo, ao turismo. A megalópole atrai 14 milhões de visitantes por ano. Estes vêm do mundo inteiro para descobrir os seus numerosos templos. Mas há locais que não se visitam, os slums, os bairros de lata onde vivem mais de 2 milhões e meio de pessoas. São principalmente habitantes dos campos que vieram em busca de trabalho. Os migrantes instalam-se um pouco por toda a parte, onde ainda haja lugar. É nestes locais degradados que vivem os pequenos comerciantes de rua, os pequenos funcionários, todos aqueles que não têm meios para pagar o alojamento num apartamento decente. On est ici dans un quartier pauvre de Bangkok et on se rend compte que la plupart des gens viennent justement de la région d'Isan, la principale région de production du riz. Il y a un fort exode rural en provenance de cette région, précisément parce que les prix du riz sont extrêmement bas, c'est ce que nous expliquent les gens ici. Cai a noite e Bangkok transforma-se. Desenha-se o rosto de um turismo particular. Ainda que ilegal, a prostituição exibe-se sem complexos.
Quando Tristan pergunta às raparigas de onde vêm, a resposta é muitas vezes a mesma: de Isan. O Planalto de Isan ocupa 1/3 do país. É a principal região de produção de arroz, a principal exportação nacional. No entanto, é uma das províncias mais pobres da Tailândia, aquela que fornece a maior parte da mão de obra sexual de Bangkok. Ah, tiens. Ça, ce sont des produits qu'on peut acheter pour les donner aux moines, qui vont ensuite les donner à des personnes dans le besoin. On trouve de tout, une lampe torche, des allumettes, des tongs, du lait, du café, du savon, du dentifrice, tout ce qui peut être de première nécessité. Et ça fait partie intégrante de la culture thaïlandaise. Na tradição budista, fazem-se doações aos monges para que eles possam meditar e instruir-se nos ensinamentos de Buda sem terem necessidade de ganhar a vida. Em contrapartida, os monges colocam-se naturalmente ao serviço da sociedade. Eles ajudam todos aqueles que os solicitam. Como estão em contacto direto com as pessoas, são uma fonte de informação inestimável. Foi por esta razão que Tristan conheceu o venerável Luang Ponan. O monge falou-lhe de uma ex-prostituta, Kun An. Ele ajudou-a quando ela voltou para Isan sem um tostão após anos de trabalho nos bares noturnos. A sua história é a de muitas jovens da região. Maybe can Kun An show us around? มีไก่แล้วก็30 ตัวพอดีมันตายหมดแล้วเหลือประมาณ 7-8 ตัว ดีครับอันนี้บ้านของไก่ไหม แต่ก่อนเป็นบ้านทางนี้ You sleep here? Yeah. How long did you live in this one? ก็อยู่ในนี้ประมาณปีกว่า A year and maybe a couple of months after that. คือความลำบากมากที่สุดคือหนึ่งไม่มีนาทำ2รายได้ทางนาเวลาทางภาคเราเวลาน้ำมาก็มาเต็มที่น้ำก็ท่วมเวลาแห้งก็แห้งจนข้าวไม่มีที่จะอยู่ข้าวตายหมดแล้วก็มันทนความลำบากมาได้ก็คือคนเราต้องลงไปทำงานที่กรุงเทพถามว่าชอบงานกลางคืนไหมไม่ชอบแต่ว่าเหตุการณ์มันบังคับเราไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกแต่ว่าถามว่าได้เงินจากฝรั่งดีไหมถามว่าได้ดีเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาก็ให้เยอะอยู่แล้วทีนี้ว่าคุ้มไหมกับการเจ็บตัวคุ้มเราจะได้เงินตัวนั้นเอามาให้ลูกเรากินข้าวซื้อข้าวกินซื้อขนมซื้อไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ย Alguns fazendeiros aproveitam-se da aflição dos agricultores e compram a baixos preços os arrozais dos mais pobres. Em seguida arrendam-nos ou exploram-nos por conta própria. A miúdo, os antigos proprietários tornam-se locatários das suas próprias parcelas. ก็พูดถึงว่าทางอีสานคือการทำนาทางอีสานมันจะคือมันมีน้อยแล้วก็เขาก็เลยต้องขายที่นาไปทุกวันนี้ส่วนน้อยที่จะมีที่นาเขาจะขายที่นาเสร็จแล้วก็จะพากันไปทำงานหมดเอาเงินมาซื้อข้าวกินดีกว่าทำนา How do you think we can find solution for these problems? จะช่วยแก้ปัญหายังไงไม่รู้นะแก้ปัญหาไม่ได้ก็คือที่แก้ปัญหาก็คือว่ายังไงล่ะก็ที่ว่านั่นแหละก็คือบางคนก็ขายที่นาทิ้งไปทำงานบางคนก็ลูกชายมีลูกชายก็ส่งไปทำงานเมืองนอกมีลูกสาวก็ส่งไปขายตัวแถวภูเก็ตแถวพัทยาอย่างนี้น่ะ No
Planalto de Isan, os arrozais mais pequenos têm meio hectare, os maiores 5 hectares. Não são muito rentáveis, já que nesta região o rendimento é fraco. Os solos foram exauridos pela utilização exaustiva de fertilizantes químicos. How many kilo of rice do you produce per hectare? 2 ไร่ได้เกวียนหนึ่งอ่ะ 350 So it's 2 tons per hectare. So it's at the average of the Isan area. And do you use chemical products? จ้ะเคมีก็ใช้จ้ะ NC น่ะน้อยใช้น้อย Yes. Who sells you the chemical products? จากธกส.ค่ะ And they give you a loan as well to buy this chemical product. Is that right? เอาปุ๋ยก็ได้กู้เอาเงินก็ได้ขอกู้เอาเงินแต่ว่าขอปุ๋ยด้วยเขาก็จัดให้ Have you heard about organic agriculture? มันทำยากไม่เคยไปทำว่ะ O problema dos fertilizantes químicos é que quanto mais se utilizam, menos possível é dispensá-los. Há 20 anos consumiam-se 18 quilos por hectare. Hoje são espalhados mais de 110 quilos. Os agricultores precisam destes adubos, mesmo que o seu preço seja elevadíssimo. O Banco Nacional Agrícola, um banco de Estado, empresta dinheiro a taxas muito baixas, na condição desse dinheiro servir para comprar produtos fitossanitários. Para o Ministério da Agricultura, o recurso à química é condição sine qua non para obter uma boa colheita. O governo encoraja os agricultores a utilizar estes produtos com o receio de ver decair a produção nacional. A principal consequência é o custo da produção de arroz ser cada vez mais elevado. Já o preço de compra proposto aos rizicultores é cada vez mais baixo. Os produtores de arroz não têm o menor poder de negociação sobre os preços. O agricultor colhe o arroz em bruto, o chamado paddy. Este tem ainda a casca e terá de ser transformado para responder às expectativas dos consumidores. O paddy é levado à moagem, ao moinho. É lá que ele é escolhido, descascado, polido e branqueado. Uma vez cumpridas estas etapas, o arroz fica branco e é enviado aos exportadores. São eles que irão vender o arroz tailandês no mundo inteiro. Mas a concorrência é enorme. O Vietnã, a China, a Índia e os Estados Unidos são também grandes exportadores. Assim, para manter o primeiro lugar, o arroz tailandês tem de oferecer um preço muito atrativo. Isto vai impor à moagem um determinado preço de compra. Por sua vez, a moagem irá propor um preço mais baixo ao agricultor e este só vai poder regularizar uma parte dos juros da sua dívida. Como o preço do arroz é objeto de especulação a nível mundial, o seu valor pode oscilar em escassos dias. Em 2010, os rizicultores venderam as produções ao preço fixado pela moagem. Este preço, porém, duplicou no mercado internacional nos meses seguintes. Demasiado tarde para os rizicultores, que já tinham vendido tudo, mas muito lucrativo para os exportadores que tinham armazenado toneladas de arroz. Estes exportadores possuem fábricas ultramodernas, mas precisam das colheitas de centenas de milhares de rizicultores para serem competitivos na cena internacional. Nous sommes ici chez Pathum Rice, un des 10 plus gros exportateurs de riz de Thaïlande. À l'intérieur de ces silos se trouvent 60 millions de kilos de riz prêts à être exportés. Ici, la priorité, ce sont les volumes d'exportation. If the price of the rice is so low, farmer is not happy, no? Yes, the farmer is not happy, but if they have the raw material much in their hand, they would like to sell to the market. Farmer has no choice. Yes, they have no choice. Para se tornarem líderes mundiais, as moagens tailandesas realizaram importantes investimentos. Elas tiveram de mecanizar as operações de transformação do arroz para a exportação. A triagem dos grãos faz-se através de um sortex, um laser. Os grãos são descascados, polidos, vaporizados e acondicionados em tempo mínimo.
We have to check the price for Bangkok, and we also have to check the price in the local market. And we have to conclude which price we will buy for each day. Every day, the price changing. When you say in Bangkok, you mean the government, or is there a stock market for rice? We have to check with the rice exporter. So the rice exporter set the price? Yes. According to world market prices? Yes, yes. The price of the rice, they come from the top to bottom, not from the bottom to the top. We met some farmers and some millers, and the farmers, they complain that the price of the rice is too low, and they say it's because of the millers. And then the millers, they say the price of the rice is too low because of the exporter. What do you answer to this? I think this is the confusing of the every step in for the farmer. I know that is when you are the seller, you would like to sell the higher price also, right? We are also the exporter. When we sell to the other country for the customer, for the foreign country, right? We also would like to sell the higher price. But the miller, he is the intermediate. He also take risk for the raw material. So that means they will pay for a little bit low price for safety factor. How come Thailand is the biggest exporter and the rice farmer, they are still very small? It's limitations of the farmers, actually. It's limitation of the farmers. In the geography of the land of the farms, it's not good to do in the big plantations like in the US or some of the other countries. And the farmers, they will do it individually with just very small of the machines to help them for the plantations. And they have limited of capacity and capitals. So they cannot do bigger. Uma constatação implacável, sim, mas é a realidade. Os rizicultores não possuem terra suficiente para ganhar corretamente a vida. É uma situação que não deverá melhorar. No mercado internacional, a concorrência é cada vez mais feroz. Normally, in the future, I will say that because of the Thailand cannot only plantation for the rice, because nowadays our side country, like Vietnam, like Laos, like Cambodia, their cost for producing the rice farms is very cheap, and is will cheaper than Thailand even in the future, right? Because of their wages, everything. So our farmers should have the education and support by government to change also. Do something else. Yes, something else. We should use the zone already. That Isan, Northeast in Thailand, is only can produce rice only for once a year. And the rest of the year, what do they do? Yes, the rest they're only waiting. Segundo este exportador, não há canais de irrigação suficientes. Uma vasta rede de distribuição de água permite aos rizicultores produzirem 2 colheitas por ano. O que ele se esquece de dizer é que a desflorestação e as secas frequentes tiveram graves repercussões nos lençóis freáticos. Do lado dos rizicultores, os problemas são facilmente identificados, mas também aqui não são propostas soluções realistas. ตอนนี้ปัญหาของชาวนาในประเทศไทยนะฮะต้นทุนเราสูงแล้วก็วัสดุทางด้านการเกษตรเนี่ยแพงขึ้นแล้วก็ปัญหาของคือถ้าพูดตรงนี้เรื่องชาวนาจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราเกิดปัญหาเรื่องโรคระบาดโรคของธรรมชาติแล้วก็ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนี่เริ่มปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้ปัญหาเยอะ And what are the solutions according to you? ในการลดต้นทุนนั่นคือ1สารเคมีเราต้องพยายามลดให้น้อยลงที่เราทุกวันนี้เราใช้สารเคมีแล้วก็เรื่องปุ๋ยเคมีต่างๆนั้นซึ่งเป็นราคาที่แพงมากจะต้องหันเข้ามาลดสารเคมี
แล้วก็พยายามใช้ปุ๋ยธรรมชาติให้มากที่สุดนะเพื่อที่จะได้กำจัดเรื่องโรคแมลงเรื่องอะไรเนี่ยจะได้ไม่มีมากเกิดขึ้นและนั่นคือในการที่เราจะต้องลดต้นทุนนะแล้วก็วิธีการแล้วก็ที่จะอยู่ได้คือต้องเพิ่มผลผลิตต้องทำงานควบคู่กันไปPelo rendimento, é em seu nome que as autoridades forçaram os camponeses a utilizar de forma maciça fertilizantes e pesticidas. Será muito difícil reparar os estragos a nível ambiental, tal é o ponto a que os terrenos da região estão contaminados. Isto coloca igualmente problemas de saúde pública. A utilização de produtos químicos envolve riscos para os consumidores. É uma perspectiva que, previsivelmente, o nosso exportador não partilha. That not says that the inorganic is the hazards or have the danger to the health. Don't like chemical product is not dangerous for the health. Because we have the regulation and also this is the plantation. When we fertilize everything with the chemical, before we harvest, we also leave the period for the how many days already. And after they produce, the rice grain come out, all the chemical is already gone. Where? Atmosphere, something, everything. Something atmosphere. Yeah. Há 40 anos, a Tailândia apostou na produção intensiva do arroz Thai Jasmine. É um arroz perfumado, muito apreciado pelos consumidores do mundo inteiro. A procura é tal que, em poucos anos, esta variedade invadiu todas as superfícies cultiváveis em detrimento das espécies de arroz tradicionais que, pouco a pouco, desapareceram. Face à destruição daquele que foi o património risícola da Tailândia, o governo criou um santuário, um banco de sementes único no mundo. So this is a cold room where you store the seeds. Yes. We use the temperature of 15 degrees Celsius. Wow. Ce lieu est absolument exceptionnel puisque c'est ici qu'on garde le patrimoine génétique de tout le riz de Thaïlande. La plupart de ces variétés de riz ne sont plus cultivées et c'est uniquement dans ce lieu qu'on les conserve pour préserver la biodiversité de plus de 24 000 variétés de riz en Thaïlande. Hoje podemos adquirir perto de 5.000 tipos de arroz no reino. Isto exige àqueles que ainda o cultivam um saber fazer muito rigoroso, herdado das tradições culturais milenares. Estes tipos de arroz não interessam à indústria, pois a sua produção é demasiado complexa e os potenciais clientes muito reduzidos. Por esse motivo, a oferta no mercado local é muito mais variada do que a nível mundial. Para descobrir esses outros tipos de arroz, Tristan visita a Feira Agrícola de Surin. Estes encontros permitem que os agricultores locais exponham a sua produção. Os tipos de arroz apresentados estão repletos de aromas, de cores e são muito ricos em fibra. Porém, mesmo na Tailândia, os consumidores começam a preferir o arroz branco industrial. Tamai, con Thai, con Farangset, chop. Kin, ani cow, mai kin, ani cow. Ani cow ดี อันนี้ไม่ดี ทำไม เพราะอะไรตัวนี้มันกินง่ายมันนุ่มกินง่ายหน่อย soft ใช่ไหม Easy to eat. คุณค่าอาหารไม่มีวิตามินไม่มีโปรตีนไม่มีอะไรก็ไม่มีWhat is inside the white rice มีอะไรบ้างครับพี่ในข้าวขาว ข้าวขาวตอนนี้ไม่มีอะไรเลยน้อยมากเลย Nothing แป้งอย่างเดียว starch O arroz branco é manipulado para agradar aos hábitos alimentares dos consumidores, mas os elementos nutritivos mais ricos estão concentrados nas extremidades do grão. Eles desaparecem a quando das operações de polimento realizadas nas fábricas. Estes resíduos cheios de vitaminas são ainda assim recuperados para a alimentação animal.
A política agrícola da Tailândia, baseada na exportação do arroz, gera problemas sociais, económicos e ambientais. Para culminar, é um arroz padronizado desprovido de qualidades nutritivas. No entanto, foi de facto a opção por esta monocultura que participou no desenvolvimento económico do país, ao mesmo tempo que os camponeses viam degradar as suas condições de vida. O atual rei da Tailândia, Rama IX, tinha contudo previsto esta situação já desde 1974. Ele representa uma autoridade moral, religiosa e filosófica. O seu poder é limitado politicamente, mas o povo vota-lhe uma confiança e um respeito muito profundos. Em meados dos anos 70, o rei propõe ao povo a adesão à filosofia da economia de autossuficiência. Urge que os tailandeses possam manter um nível de vida que os coloca ao abrigo das necessidades, independentemente das flutuações do mercado mundial. O soberano criou centros de formação em todo o país. Aí são ensinadas técnicas agrícolas que devem dar mais autonomia àqueles que seguem a filosofia do rei. A ideia-chave é a diversificação das atividades. Há quase 40 anos que o soberano percorre o país para transmitir esta mensagem. Tristan visita os arredores de Chiang Mai, no noroeste do país, para se encontrar com Cunanan. É um agricultor modelo, o perfeito exemplo do que a economia de autossuficiência pode trazer a quem a puser em prática. Se Cunanan cultiva arroz, é em primeiro lugar para a família. O que resta é vendido à cooperativa local. O dinheiro que recebe permite-lhe pagar os estudos dos filhos. ผมชื่ออนันต์สมจักรอยู่บ้านดอนเจียงมาแต่กำเนิดพ่อแม่อยู่ที่นี่แหละครับแล้วก็อาชีพเมื่อก่อนเป็นพระแต่ตอนนี้เนี่ยสึกออกมาประมาณ30 กว่าปีแล้วสึกออกมาทำการเกษตรอาชีพก็ทำการเกษตรเมื่อก่อนทำเกษตรเชิงเดียวเกษตรเคมีแต่ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ปี 42 มาแล้วกลับมาทำเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งตนเองทำให้หลากหลายให้มีกินให้มีใช้อาหารที่มีอยู่ทำอาหารกินเองไม่ต้องซื้อเขาอย่างเงี้ย Nas traseiras da casa, todo um leque de produção vegetal e animal. Ainda que o conjunto pareça algo desordenado, tudo está no seu lugar. É um espaço restrito que Cunanan dirige como um chefe de orquestra. Produz até biogás para consumo pessoal. หมูจะอยู่ข้างบนแล้วก็ล้างขี้หมูลงมาช่องทางนู้นข้างล่างจะมีถังอยู่5ลูกนะแล้วก็มาหมักในถังที่มีถังนี่อยู่แล้วก็ถังเหล็กนี่ครอบอีกทีหนึ่งหมักไว้15 วัน15 วันจะเกิดแก๊สทำไมคุณอนันต์ทำเกษตรอินทรีย์เนื่องมาจากเมื่อก่อนผมทำเคมีมาก่อนต้นทุนมันสูงทำให้เป็นหนี้สินแล้วก็เกิดความยากจนไม่มีเงินจะซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก Why do you think so few people follow the king's vision for self-sufficiency? Why most of the farmers and mainstream farmers in Thailand they don't follow the king's vision? มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นใช้ทุนนิยมมาครอบงำสิ่งเหล่านี้ทำให้ไม่มองเห็นชีวิตของตนเองว่าเราน่าจะพึ่งพานะถ้าไปตามกระแสไปตามทุนนิยมเราตายอย่างเงี้ยเพราะกระแสเหล่านี้มันมามากจนคนลืมคิดถึงว่าเราต้องทำเองเราต้องพึ่งพาตนเองอย่างเงี้ย
filosofia do rei é patente em todas as estradas, mas isso não basta para atenuar o desejo de consumo de que falava Cunanan. São muitos os que compraram um trator a crédito pensando poder aumentar a produtividade. Porém, nas pequenas superfícies, isso não se traduz num crescimento significativo do volume da colheita. Pelo contrário, a manutenção da máquina e o custo do crédito são encargos suplementares para o proprietário. Existem, contudo, soluções concretas para melhorar os rendimentos dos agricultores, respeitando a filosofia da autossuficiência. É permanecendo fiel a este espírito que Mantrigo Salawat criou a Associação dos Agricultores Progressistas. O seu objetivo é enraizar os agricultores nas suas terras, propondo-lhes alternativas financeiras viáveis e perenes. Por exemplo, para atenuar os custos de produção, criou um banco de búfalos. We also try to keep the traditional way of rice farming from our farm. What they have done in the past hundreds of years to keep the buffalo to do the work in the rice field. Mostly they save a lot of investment by tractor, by oil, diesel to put in machine. But the buffalo, they don't need oil. But they give us the dung that we can make a compost. That is why we set up a buffalo bank. At the moment, we have more than 2,000 buffalo in the project. I've heard that it's very difficult to train the buffalo to plow, for example. Is it right, or? I don't think to train the human is much harder than to train a buffalo. Para Mantrigo Salawat, é indispensável que os agricultores diversifiquem as suas atividades ao longo do ano para multiplicar as fontes de receita. A produção de borracha natural pode ser uma solução compatível com a jornada de trabalho. The rice farming are working in May until June by the planting. During June to harvest time, they have the time to do another thing. If they have a rubber tree, they can tap it. It's additional income for them. Nesse mesmo espírito, Mantrigo Salawat criou uma oficina de tecelagem, uma atividade mais reservada às mulheres. Elas recebem um salário que lhes confere mais independência e autonomia, sempre preservando as tradições ancestrais. We try to create some, I would say, incentive income for the seal weaver. If they get enough income, is the thing that the knowledge of seal weaving in Thailand more than 1,000 years ago. If now it's only the older people doing the weaving. If they pass away, nobody carry out. We lost our knowledge and identity. No rice, no silk, yeah. Big problem. This means no love. Para dinamizar a economia rural, é indispensável criar locais de comércio e permuta. Há cada vez mais pequenos mercados que apenas vendem produtos de agricultura biológica. Não é um fenómeno de moda, é um formato de negócio em plena expansão. Diz-se que aqui há uma verdadeira relação entre o produtor e o consumidor. Donc les producteurs vendent savadikap, vendent des citrons, des œufs de canard, des haricots, des éponges naturelles, du taro, beaucoup d'herbes aussi qu'on peut récolter. Il y a une grande tradition de cueillette ici. Donc ce sont différents types d'herbes qui poussent soit dans les petits, soit le long des rivières, soit dans des lacs. Why you come to the organic market to buy your products? มีอาหารพื้นเมืองมาขายเยอะมาเยอะแยะ You like to buy directly from villagers? Yes, sir. Yes. I like to buy
From farmer, yeah. อาหารปลอดสารพิษมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมือนผมตอนนี้ผมแข็ง77 ปี 77 ปี? Oh, but you look much younger. Mas ser biológico não significa necessariamente ser bom. Os gafanhotos grelhados ainda vá que não vá, mas as baratas... Ah, merci, Kopkun Makrap. On m'en a offert un encore plus gros, là. Celui-là... Celui-là, il est dégueulasse. Abrem-se novas perspectivas económicas para os rizicultores que optam pela agricultura biológica à imagem de Kun Pak Pum, líder da cooperativa de Surin. Kin khao liêu yang? กินแล้วมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ครับเนี่ย ขอโทษครับพูดไทยไม่ได้ สบายดี สบายดีมากๆครับ คุณแม่ O arroz está de tal modo presente na cultura thai que se fundiu no vocabulário. Como estás? Traduz-se literalmente por comeste arroz? Em casa de Kun Pak Pum parece que está tudo bem. เอาไว้ดื่มในน้ำเปล่าน้ำฝนต้นมะพร้าวเป็นต้นมะนาวเป็นผักอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเหมือนกันเอาไว้ต้มเป็นหวัดต้มอาบ This one is paracetamol, Tylenol, Doliprane. อันนี้ก็ใช้ต้มเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะกินเป็นอาหารเอาใบเอาใบมาทำอาหารผสมกับอาหารก็อยากทำอะไรที่มันเป็นอิสระแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบเฮ้ยมีปลูกกินเองมันจะรู้สึกภูมิใจมากกว่าเนี่ยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัว เสร็จแล้ว This one too? Pak Pum disait qu'il dépensait 20 € par mois pour sa consommation personnelle, pour acheter les compléments de nourriture de ce qu'il ne peut pas produire lui-même, donc de la sauce de poisson et du sel principalement. C'est pas un retour à l'âge de pierre, mais c'est une forme d'équilibre plus harmonieux entre ses besoins et ses dépenses. Et une priorité donnée au temps dans la nature et au temps en communauté. À noite, dá-se uma festa de boas-vindas em honra de Tristan. Trocam-se pulseiras de felicidade, formulando votos mútuos. I wish you a very good harvest. Very happy life. So I wish you a lot of fun. ฟันนะ ก็การทำเกษตรอินทรีย์หมายถึงการทำเกษตรที่เข้าใจระบบธรรมชาติไม่ใช่ฝืนธรรมชาติแบบเคมีเพราะว่าถ้าเคมีเนี่ยอยากสวยก็ใส่ปุ๊บมีแมลงเข้ามาฆ่าปุ๊บคือมันทำความให้คนคิดอะไรแล้วทำได้ทันทีมันหมายถึงว่ามันสะใจมันเร็วมันทันใจแต่ระบบอินทรีย์เนี่ยมันต้องเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าหนอนมันชอบแมลงมันชอบเฮ้ยอันนี้มันอายุยืนสภาพนิเวศพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นที่โคกปลูกข้าวพันธุ์หนักไม่ได้นะคือมันจะสอนให้เราเข้าใจธรรมชาติมากที่สุด Na lagoa de Kun Pak Pum haverá sempre peixe. É um estoque alimentar que é gerido com inteligência. 5 ตัว5 ตัวนะ5ตัว5 poissons. Donc c'est un apport en protéines significatif pour les producteurs.
Le principe, c'est de ne pêcher que ce dont on a besoin. Et là, on avait des poissons en trop, donc ceux qu'on ne va pas manger, on les relâche. Bye bye. Le riz, c'est un travail très fastidieux, que ce soit pour planter ou pour récolter. C'est énormément de travail pour un salaire de misère. On est toujours penché. Your Ajahn cow. Master, rice master. Donc c'est une approche totalement différente et on n'est pas dans une approche mécanisée et productiviste, purement utilitariste. Souvent l'agriculteur il n'est plus qu'une machine à produire, alors qu'ici on cultive cet art de vivre, cette tradition de la récolte à la main et on s'en sent presque plus satisfait. Donc à la différence d'une culture chimique conventionnelle où on va artificiellement fertiliser le sol avec des engrais, ce qui n'est pas durable puisque chaque année on va devoir mettre plus d'engrais pour que le sol garde le même niveau de fertilité. En bio, on n'apporte pas d'engrais chimiques mais uniquement des engrais verts, des engrais naturels, donc de la bouse de vache par exemple, ou des micro-organismes que l'on développe et on redéveloppe l'activité du sol, dans le sol, l'activité microbienne et puis de tous les petits animaux, des lombrics. Et donc on recrée la vie du sol qui permet la fertilisation naturelle du sol. Ce qui fait que comme on réintroduit la vie dans le sol, on va avoir des rendements qui augmentent chaque année, à la différence de la culture conventionnelle où on va avoir des rendements qui décroissent si on n'utilise pas toujours plus d'engrais chimiques. Kunpakpum, how many kilos of rice do you produce per hectare or per rye? ปกติถ้าเฉลี่ยโดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ380ถึง400กิโล 380 or 400 per rye ต่อไร่มันเป็นบางปีได้มากกว่าบางปีก็น้อยกว่าแล้วแต่ช่วงจังหวะที่เราปักดำเพราะว่าที่นี่มันใช้น้ำฝนแล้วก็เวลาปลูกก็มันมีช่วงมีจังหวะของมันถ้าถูกจังหวะก็โอเค Há fortes probabilidades da próxima colheita ser ainda melhor. Kunpakpum e os rizicultores da região criaram a sua própria moagem. Em conjunto, exportam o seu arroz para o estrangeiro graças a uma filial do comércio justo. Ao contornar o sistema convencional, eles aumentam os rendimentos sempre com os cuidados especiais no processamento do arroz. Donc là, nous venons livrer le riz de Kunpakpum à la coopérative dont il fait partie. Le camion est posé sur une balance. Elle indique le vrai poids, alors que dans la plupart des moulins classiques, souvent le poids est truqué à la défaveur des petits producteurs. Donc c'est déjà une première différence dans le prix payé aux producteurs, le fait que ici les poids soient affichés clairement. On va regarder aussi quel est le pourcentage d'impuretés ou de corps étrangers qui sont dans le riz livré. Your rice is good, hein? Looks good. Yes. O arroz de Kunpakpum será submetido a uma série de análises, as mesmas que são efetuadas nos moinhos industriais. É menos tecnológico, mas igualmente fiável. Ici, on assiste à l'opération de comptage. À partir de 100 grammes de riz complet avec sa cuticule que l'on a poli, on compte le pourcentage de riz qui est propre à l'exportation, les grains au contraire qui ne sont pas matures et aussi toutes les impuretés qu'on ne peut bien sûr pas commercialiser. Donc on obtient 38 grammes de grains de riz entier, bons pour l'exportation, à partir de 100 grammes de riz brut.
Os agricultores souberam adaptar-se à procura dos consumidores estrangeiros, mas a uma escala mais humana. A título de comparação, a cooperativa fornece num ano o volume de trabalho que a moagem industrial realiza em 5 dias. Todavia, isto basta para assegurar a subsistência dos 300 membros da cooperativa. Le fait que la coopérative puisse exporter un produit fini directement vers des acheteurs étrangers, ça lui permet d'intégrer une plus grande partie de la valeur ajoutée. Donc elle récupère 2 à 3 fois plus de valeur que si elle vendait le produit brut sur le marché local à un gros moulin. Resta, contudo, um problema que ninguém pode controlar: a alteração climática. A colheita depende totalmente das chuvas da monção. Se não chover o suficiente, os rizicultores perdem tudo de um dia para o outro. No entanto, também aqui haveria uma solução: o SRI, o Sistema de Rizicultura Intensivo. É em Madagascar, nos anos 80, que o padre Henri de Laulanier descobre este método durante um período de forte seca. Forçado a plantar arroz numa terra ressequida, ele observa resultados surpreendentes. O rendimento dos terrenos é verdadeiramente invulgar. Há milénios que se pensava que o arroz era uma planta aquática. Com o SRI, basta gerir rigorosamente o abastecimento de água sem inundar os pés de arroz durante a fase de crescimento, o que favorece o desenvolvimento das raízes. Com raízes grossas, a planta é mais robusta, produz mais troncos e, portanto, mais arroz. Se inundarmos o arrozal, é apenas no início do ciclo de cultivo para facilitar a plantação. Este método inteiramente biológico proporciona rendimentos 5 a 10 vezes superiores aos de uma cultura tradicional. Este tipo de cultivo carece, porém, da vigilância constante do rizicultor, removendo as ervas daninhas e sachando o terreno com frequência para arejar o solo. O SRI é hoje praticado com êxito em 42 países. John Rutherford é um especialista neste tipo de cultura. Ele tenta convencer os agricultores Thai a praticar o sistema aperfeiçoado pelo padre Laulanier. Esta técnica revolucionária não logra, porém, seduzir os rizicultores. Apesar de todos os benefícios que representa, é uma alteração assaz brutal nos seus hábitos culturais. I mean, using more for less. It's just common sense, but you know, it's different. It's a change, and people don't want to change. You know, people, especially farmers. Farmers are some of the most conservative people on earth. And people do this because that's what their ancestors did. Well, that's flat out wrong. I mean, their ancestors weren't using urea originating from oil fields, gas fields in Saudi Arabia. I mean, they didn't have any of that stuff. All the stuff they use right now, they didn't have a couple generations ago. So who knows what traditions are anymore? The conventions now are based on cheap fuel. Cheap fuel is a thing of the past. So all the conventions, whether they're conventions or not, they're all going to change anyway. So how are we going to change? Are we going to change like I give up because I can't grow rice anymore because I can't afford all this expensive stuff, and let's sell the land to the guy who can? That's what's happened all over the world. I hope it doesn't happen here. So this method meets as well the self-sufficiency ideas of the king. I would think it'd be completely compatible. For me, the benefits are that you can grow more rice on the same piece of land so that you could actually decrease your rice land and diversify it, because too much dependence on one crop is not a good thing for a variety of reasons. The downside of SRI is that you need certain conditions in your paddy that not everyone is willing to achieve, I guess. So you need good soil, and that's the main thing. I think SRI really, really works best if you're really working on your soil. Em 2035, os peritos calculam que seja necessário produzir mais 116 milhões de toneladas de arroz para alimentar a população mundial. De uma forma ou de outra, haverá que aumentar de novo a produtividade dos agricultores. A Tailândia luta hoje para se manter líder nos países exportadores de arroz, tendo como regra de ouro nunca recorrer à manipulação genética, uma posição cada vez mais difícil de manter. Novos atores, muito competitivos, são hoje sérios candidatos ao título. O Laos e o Vietnã querem impor-se com uma mão de obra muito mais barata. Neste impasse nasce uma nova forma de agricultura que respeita mais os homens e o ambiente. Ela é partilhada em todos os centros de formação criados pelo rei, onde todos os dias milhares de alunos vêm iniciar-se na filosofia de autossuficiência. A
Alerta-se as crianças para a necessidade de preservar o ambiente, guiando-as para as práticas agrícolas responsáveis. Hoje o número de cooperativas aumenta e a agricultura biológica atrai os risicultores que veem nela tanto uma saída económica como uma arte de viver em harmonia com o meio ambiente. Kun Pakpum e Kunanan, pelo seu sorriso e pela profunda alegria que parece habitá-los, são os mais convincentes embaixadores.